हुकूमती दानिशमंदाना पॉलिसियों पर सरमाया कारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का शानदार आगाज। नए माली साल के पहले रोज ही कारोबार का मस्बत रुझान जारी। इंडेक्स 1,33,000 की सतह अबूर करके नई बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 1,33,527 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने पर आज अहम इजलास होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सदारत करेंगे। हादसे का शिकार इमारत पर कमेटी रिपोर्ट का जायजा लेंगे। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुकाम भी शरीक होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने लियारी की मखदूश इमारतों के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। शहरियार हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नेवाली इमारत के अतराफ 3 इमारतों की हालत भी मखदूश है। तीनों मखदूश इमारतों को खाली करा लिया गया है। मुतासरा मकाम को सील कर दिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इमारत के मालिक और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लियारी आगरा ताज में इंतजामिया का एक्शन। 7 मंजिला मखदूश इमारत सील कर दी गई। जिली इंतजामिया का कहना है रिहायशियों से मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली कर दिया गया। मुतासरीन ने इंतजामिया की स्कूल में ठहरने की ऑफर ठुकरा दी। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहायश पजीर थे। मुतासर रिहायशियों को बिल्डर्स से मुआवजा अदा करवाने का कहा गया। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर्स के खिलाफ थाना कलरी में मुकदमा भी दर्ज। ईवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। बतौर स्पीकर फ़राइज़ बेहतर अंदाज में अदा करने की कोशिश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असम्बली को कवायद के मुताबिक चलना है। कुछ अरकान ने असम्बली को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। बेहतर होता मुझसे भी राबिता किया जाता। हाउस में आने दो, दुआइयाँ हो चुकी। एक बजट तकरीर भी आज तक नहीं सुन सका। हुकूमत और मरकजी बैंक के सख्त फैसलों की वजह से मईशत बहाल हुई। माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार मईशत के हसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। इस वक्त अफराती ज़र कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेट बैंक के ज़खायर बेहतर शरह मुबादला के मुस्तहकम हैं। हमें मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामज़न होना होगा। हवालदार ललित चांद शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खुसूसी तकरीब। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौधरी दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिह खानी की। हवालदार ललित जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सबसे चीफ का ललित जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक ललित जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादर वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। 1999 में आज के दिन हवालदार ललित जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया और शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी पोस्ट का दिफा किया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का भी हवालदार ललित जान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। शहीद की बेपनाह और बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी को सलाम पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा ललित जान शहीद ने जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके और मादर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुश्मन के हमले हवालदार ललित जान के हौसले पस्त न कर सके। उनकी बहादुरी, शुजात और फ़र्ज शनासी नस्ल के एक काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि ललित जान की दास्तान शुजात रहती है और ये रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख़ का असासा रहेगी।
ملک میں شدید بارشوں کی پیشگوئی NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ NDMA کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا۔ دریائے کابل، دریائے سندھ، چناب، سواس، چترال، ہنزا دیگر میں ندی نالوں میں بہاؤ میں اضافہ متوقع اور شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان، آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ واران، خزدار، جلمگزی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان۔ سندھ میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ کم از کم اجرت بورڈ کے سیکرٹری کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ نیم ہنرمند افراد کے لیے 41,280 اور ہنرمند کے لیے 48,910 کم از کم اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ اعلیٰ ہنرمند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ سیکرٹری رفیع قریشی کا کہنا ہے کہ کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ مذکورہ اجرتیں تمام رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اداروں پر یکساں لاگو ہوں گی۔ متنازع پی کیٹ کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی۔ حکومت کی جانب سے تحریر جوابی کارروائی میں کہا گیا کہ دوران سماعت سرکاری وکیل نے بتایا درخواست میں صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کی، جس پر PFUJ کے وکیل ڈاکٹر یاسر امان خان نے دلائل کا آغاز کیا۔ وکیل نے موقف اختیار کیا۔ ترمیمی ایکٹ میں سوشل میڈیا کمپلیمنٹ کونسل شامل کی گئی۔ 2016 کے ایکٹ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بحرین کے علاقے کیدام میں افسوسناک حادثہ۔ پک اپ گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں مدرسے کے 11 طالب علم زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر جائے حادثہ پہنچ کر طلباء کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بعد ازاں انہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والے طلباء کا تعلق کالام سے ہے، جو بٹخیلہ میں واقع مدرسے سے چھٹیاں گزارنے کے بعد آبائی علاقے میں جا رہے تھے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ انتظامیہ کی عوام کو دریا کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ اٹک میں فوربلی کے مقام پر 4 پولیس چوکی کی 2 منزلہ عمارت منہدم۔ پولیس حکام کے مطابق عمارت کو گزشتہ رات خالی کرا لیا گیا تھا، جس کے باعث جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔ انتظامیہ، آبپاشی اور ضلع انتظامیہ نے ممکنہ مزید نقصانات سے بچنے کے لیے متعلقہ علاقوں میں نگرانی بڑھا دی، جبکہ خطرے کی زد میں آنے والی عمارت اور آبادیوں کے بارے میں بھی سروے شروع کر دیا گیا۔